Good morning, class. So it's a rainy day and we are continue discussing about our topic. So before anything else, may I request everyone to please stand for the prayer and put ourselves in the Holy Spirit of God, and may I request Elizabeth Gandungdaan to lead the prayer. Amen. So, once again, good morning, class. So how are you today? Okay ra ba ang tanan? Or nakamove on na ba sa exam? Okay, good. So, before we proceed to our next topic, we will have first a short recap about the topic that we discussed last meeting. So, who among you here can give a short recap to the last topic that we discussed? I think report ni Steven Dave Gulisaw og ni Abraw. So kinsa man ninyo ang makahatag og short recap lang, short lang. Gamay lang na nga recap about sa topic nga gidiscuss last meeting. Okay, Gulisaw, you have an idea? Okay, very good, Gulisaw. It's all about significance of developmental and socio-cultural dimension of learning and selecting strategies and methodologies. So, very good, Gulisaw. So, before anything else or before tamo proceed sa ato nga topic yun, I have here jumbled letters and words or jumbled letters and pictures. And all you have to do is you will guess what the word is based from the picture. Okay. So, nakoy mga jumbled letters din o pictures. So, kamo ang mo guess kung unsay naa sa picture. Okay, first picture is okay, Rachel, go. Okay, it is individual. Very good. Next picture. Baay. It is and differences. Very good. Baay. The last picture is Marbilin. Okay, it is a learning. Okay. Who among you here have an idea about our topic for today? Kinsa man ninyo ang idea sa ato ang topic karon? Okay, no one? No one. Okay, our topic for today is all about individual differences in learning. So, unsa man ni siya? Unsa may individual differences in learning? So, in this chapter, present the various definition and concept related to intelligence and individual differences. So, mga bitaw na nga sa pagsugod pa lang sa klase, ang usa ka teacher mangutana gid na siya sa usa ka estudyante or iya pagid nang kuan bitaw ila-ilahon ang iyang estudyante ngano man wala siya kay ibaw unsay characteristics sa bata, unsay abilidad sa bata or unsay attitude sa bata. So mga bitaw na kasagaran di ba? Sa tong nag-eskwela man ta so kasagaran sa maestra gyud is ilang ila-ilahon ang ilang mga estudyante para mahibaw-an nila kung unsay karakter sa iyang estudyante o unsay abilidad sa iyang estudyante. So, people belong to a group called human beings. Each person has her own unique characteristics different from others. So, tinuod gud na nga each person in this world na agay different characteristics na mga different nga abilidad nga naa niya. Mga habits, unsa pa na nga naa niya. Then, these are called individual differences. So, mao ni ang atong topic karon. Then, individual may have difference in ability, academic performance, emotional, learning style,
study habits, and daghan pa ang mga makita na to or daghan pang mga nagklase-klaseng differences nga nasa usa ka tawo. So ang akong pangutana is, have you ever noticed ba sa imong entire life that people or each person has various capacity or level of intellectual from one another? Have you noticed about that? So, kung ako yung pangutanon, so if you ask me about that, so in my life, I meet a lot of people, a lot of person where a lot of person nga nagkalain-lain og mga kinaiya or nagkalain-lain og mga abilidad, characteristics sa ilang life. So, I meet a person or I encounter a person in a kanabitaw good siya in academic performance or academic diya sa eskwelahan or sa klase. So good siya. But when it comes to sports or arts, he cannot perform well. So maayo siya sa eskwelahan, maayo siya sa academic performance, but in sports and arts, so dili siya maayo. So mao na siya nga nagiuban nga tao na mao ni iyang gusto, mao ni iyang karakter, mao ni iyang abilidad nga buhaton. So napoy uban nga iya hapod lahi pod, napoy maayo sa arts, maayo sa sports, maayo sa singing, maayo in dancing, maayo sa unsa pa man diha or drawing. So mao na siya. Then and there are also a type of person not so good in academic, but when it comes to sports and arts, you will amaze his ability about it. So mao na nga ma-amaze gyud ka sa ubang tao kay makakagmais nga maintag ako'y naingon ana, maintag ingon ana pug ko niya. So nagyoy panahon nga mais gyud sa uban, di ba? Mao na nga ang tao gyud nay nagklase-klaseng mga abilidad sa kinabuhi, nay nagklase-klaseng differences. So siya gwapa, ako batignaw, si Daboy gwapo, di ba? Si Daboy bright, si Daboy kay kanang kusog or manghinggalaon. So ingon ana ang nagkalain-lain nga mga differences sa tao. So let's proceed. So another page. Okay. Individual differences. So individual differences refers to the variations or distinction between individuals in terms of their characteristics, abilities, and traits. So mao to siya ang giingon ganiha nga ang tao gyud nay nagkalain-lain nga abilidad, characteristics, abilities sa ilang kinabuhi. So nagiuban nga nagapareha na upoy uban nga kanabitang lahi gyud ang imong tan-aw kay kita nimo nga uy mayuha siya mo duwag basket uy. May tag-ingon ana ko. So napoy uban nga uy brighta niya uy. So di ba? So nagkalain-lain sila mga characteristics, napoy mga maldita, naipoy mga maldito, napoy mga unsa pa na diha palaway. So mao na siya. Next is intelligence. So intelligence is the capacity to acquire and apply knowledge, solve problems, adapt to new situations, and learn from the experience. So intelligence, so if you are an intelligence person, so dali ra gyud nimo ma-solve ang problema. So you can acquire and apply knowledge kay ngano man based from your experience, based on your knowledge, based sa imong pangunahuna. So paspas ang imong utok nga makapangita og mga pamaagi to solve the problems, then adapt the new situations. So ma-adapt gid nimo kay maka-learn maka then the learn from the experience. So next is there are certain behaviors which will indicate and lead one to believe that a person is intelligent. So ang usa gid ka tawo is intelligent gyud or intelligent gyud kay na may nagkalain-lain, di ba? Wata kahibaw unsa siya nga pagkatao, but we know that that person is kanabitang unique. Wata kahibaw kung unsay iyahang abilidad. So mao na nga you can judge a person gyud, you can judge people sa ilahang appearance. So mao na siya. And based on studies, the following are the components of what may
many experts and theorists understand intelligence to be. So mo ni siya nga mga researchers, so daghang mga nagklase-klase nga mga pagsabot nila sa intelligent. So first is it is adaptive. So it involves modifying and adjusting one's behavior to accomplish new tasks carefully. So adaptive. So kinahanglan gyud you want to adjust one's behavior. So kinahanglan adjust lang kita kay naglasi-klase lagi nigbatasan ang ato ang nasa tong palibot. Mao na to accomplish the task or sa problema nga imong giatubang or sa mga pagsuway nga imong atubang karon. So mao na nga adjust lang kita mga estudyante. Okay, next is it is related to learning ability. Intelligent people learn information more quickly and easily than the less intelligent ones. So, it's related to learning ability. So, mao na siya nga ang usagid ka tao. So, dali gyud makakuha information. Dali ra niya makakuha information nga naman. Nga naman is paspas ang iyang kon bitaw. Kana bitaw makakita dayon siya og mga pamaagi, makahunana di siya mga pamaagi. Mo na nga makita na to, it involves ability sa tao. Kay ugay ability ang tao or sa ability man god sa imong abilidad mo na nga makuha nimo nga makauna-una kag mga butang og mga pamaagi para to solve the problems to kana bitong malabyan or mahuman ang imong task nga imong gibuhat. So next is letter C is involves use of prior knowledge to understand and analyze new situations effectively. Letter D, it involves the complex interaction and coordinations of many different mental processes. Letter E, it may be seen in different arenas, for example, on academic tasks or in social situations. Letter F, it is culture specific. What is intelligent behavior in one culture may not necessarily be intelligent behavior in another culture. Next, we have here different definitions of intelligence and its nature. So, Sternberg's 1986, so siya duha ka general classification of the definition of intelligence. Unang-una is operational intelligence. Involves the ability to use information effectively in the current moment to make decision and solve the problem. So, nag-involves gyapog ability sa usa ka tawo. Ano man, to use information effectively, moment to make decision and to solve problems. So og naagyo kay problema, so na kay mga kinahanglan nga sulbaron. So you need to think unsay mga butanga imong hunahunahon o sa mga pamaagi nga imong pagabuhaton to solve the problem. So mao na nga you need to use your ability to acquire information so para to solve the problem. So ang ikaduha is real intelligence. So it is a broader concept encompassing various mental abilities such as problem solving, reasoning, learning, and adapting the new situations. So maura gyud na siya nga sa real intelligence is the mental abilities. So nay usa ka tawo ga naging abilidad nga mo solve og problema. Mo reason kana bitaw nay mga learning, nay mga nabitaw mga nakatunan and adapting to new situations. So wala am gitaw tingali nga walay nakatunan, di ba? Wala gitaw nga dili ka mao mosolba og problema. So every problems there's a solution. So mao na nga ang tao ra gyud is kung kamao siya nga mangitag paagi. Mao bitaw na nga if you are intelligence person, so if you are maayo nga mangita og paagi, so ang problema gyud is ma-solve. So mao na mga estudyante, pag namoy mga problema, think huna-huna think what is the solutions. So pangitag paagi nga para maunsa man para kuha na nimo sipangana na ma-accomplish na nimo nga butanga. So next is some experts and authors define intelligence as number 1, general characteristics refers to the idea that intelligence is a broad and overreaching
trait that influences an individual performance across various cognitive tasks. This perspective is associated with theories like the one-factor or unifactor theory. The second one is a specific and situational term. For example, one can be very good in mathematics but cannot hit one musical note note accurately. So mo tayo kung giingon lagi ganiha nga sa ato ang introduction pa lang is adunay mga tao nga maayo gyud sa usa ka butang but sa another nga butang is dili siya ka do or dili siya kabuhat. Like for example katulagi in my own life or my own experience, me sa batanon, so naidaghang mga butang nga gusto na ko nga buhaton. Unang-una is maayo ko sa basketball but naninguha ko nga saon man na, but in sa lain bitaw nga butang like guitarist or in the instrument, so dili ko kalimao. So mo na nga nagkalain-lain ta napoy uban nga maayo sa instrument like pareha ni Steven Dave Gulisaw, so maayo sa instrument, maayo siya sa eskwelahan. So nagiuban nga nagklase-klase og mga abilidad sa kinabuhi. Mao nang giingon diha nga individual difference of differences in learning. So mo na nga naay mga tao nga nagkalain-lain og mga pamaagi to learn something in sa iya nga kinabuhi. So proceed. Intelligence is the combinations of the ability to, number 1, letter E is learn. The ability to acquire new informations and skills like understanding and remembering things. So mo to siya. And letter B is recognize problems. Noticing when there's an issues or challenge, being aware of problems that needed to solve. Letter C, solve problems, figuring out solutions to challenge or difficulties using your knowledge and skills to address and overcome problems. So mo lagi na nga if you are recognize the problem, so ma-recognize nimo ang problem, maatubang nimo ang problema. So you need to unsa man maghuna-huna, you need to think what is the unsa bitaw kanang figuring out the solution. So mangita kag paagi unsay solusyon na niya akong problema, unsay solusyon na niya akong problema. Nabitay uban nga sa ilang sa sige gunahuna nila og problema, sa sige sila gunahuna sa og solution, so wala na sila nakakitag solution, so nay uban nga naghikog. So students very always remember nga ang problema na aginay solusyon kanunay, nay kaakibat nga solusyon. Mao na nga ang hinaot nga dili lang gid ta moabot sa punto nga ato ang putlon ang ato nga kinabuhi students So mao na nga every problems di naagyoy solution. So mao nga na use your knowledge and skills. So una-hunaag maayo gamita ang imong utok, gamita imong una-huna to think sa kanabitang mga solutions para sa imong problema, para to overcome the problems, para imo nang malampasan. So mao na nga sa pinaagi sa problema, so ang tao pinaagi sa mga iyang nasinati sa kinabuhi, ang tao is maka-learn gyud. Mao na siya nga ma-acquire niyang information, skills, mo iyang gibuhat, and remembering things. So mahuna-hunaan gyud nimo unsa imong gibuhat sa una, mao ni akong gibuhat na nasagoy problema. So mao na nga ma-apply gyud nimo sa imong kinabuhi katong imong nagian. So mao na ang tao maka-learn gyud pinaagi sa problema. One's intelligence is also the product of experience and culture. Next, we have here three theory, intelligence theory. So first we have here faculty theory. So intelligence is divided into separate mental abilities or faculties. Number 2 is one factor or unifactor theory. There is a single general factor underlying and cognitive abilities. The third one is Charles Spearman two factors theory. Intelligence has both a general factor and a specific factors. So that's all class for today's, and hope you can learn. Thank you for listening. That's all class, and goodbye.